Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Emi Rosida. Saya akan tunjukkan pada Anda tentang bagaimana membuat watermark dari Canva. Pertama, kita akan download aplikasi Canva dari Play Store. Canva, klik. Ini dia, karena saya sudah punya aplikasinya, saya hanya tunjukkan pada Anda semua. Baik, saya akan buka aplikasi Canva-nya. Di sini kita bisa klik coba gratis. Coba gratis selama 14 hari. Kalau mau yang berbayar bisa pilihannya ini, ada nominalnya. Baik. Di sini ada fitur-fitur yang bisa kita pakai. Ini pink delicate foto ini saya buat untuk banner dari YouTube saya. Banyak pilihan. Misalkan kita mau buat logo, kita klik logo. Ada banyak template yang bisa kita pakai. Misalkan kita cari yang gratis saja. Banyak pilihannya. Nah, tinggal dicari template-nya yang sesuai dengan keinginan kita. Yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Banyak pilihannya. Tinggal pilih mana yang kita suka. Find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today.
Without you I never could have moved away, but now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be kita perbaiki. Coba lagi lengkap, bisa nggak ya? Haitami. Nah, bisa ternyata. Haitami. Serkan gini nih, kita simpan. Kita kirim lewat WA. Alaminya tetap ke bawah deh. Coba lagi yang lain. Kita buka lagi berandanya. Kita klik yang ini. Bisa. Kita buat logo dari Canva. Terima kasih, selamat mencoba.